Da nešto tako skromno i brzo može biti toliko ukusno pokazuje i primjer u ovom receptu ukrajinskih palačinki. Definitivno je ovaj recept za rubriku morate probati, naravno ako već niste. Obavezno koristiti žuti krumpir i luk. Količina oguljenih krumpira je 400 grama. Količina luka je oko 100 grama. Jedno veće jaje, – 120 grama glatkog brašna. Na vrh noža soda bikarbona, 1 gram. Ako nemate soda bikarbone, može ista količina praška za pecivo. 5 grama soli, ugrijati tavu s neprijanjajućom podlogom. Temperatura nikako ne smije biti prejaka, zato pripazite. Pričekati da se zagrije. Dodati 3 do 4 velike žlice suncokretovog ulja. Smjesu odmah dodavati bez čekanja. Pržiti 4 minute s jedne. I isto toliko s druge strane. Poslužiti uz kiselo vrhnje, a ako imate mladi luk ili barem vlasac, to bi bilo zaista odlično. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za slične brze recepte koje ste možda propustili, a ne bi bilo loše da ih probate.